Thank you very much for your kind words. The kind words. Dan Assalamualaikum dan selamat petang semua. Hari ini tak boleh cakap banyak sangat sebab gigi baru dicabut. Selepas 2 minggu sakit, menahan sakit dengan jadual-jadual yang back to back meeting, dan hari ini alhamdulillah saya dapat jumpa dentist dan dicabutlah gigi kesayangan saya ni. Anyway, first of all I would like to welcome all of you, every one of you to this special session. Again, this session is we talk about Lenggong. Lenggong is a very special special destination for all of us in Malaysia, and I hope that all of you will take advantage on our heritage, our what they call archaeological destinations. So and again, today we have two. I was told that we have two guests, special guests. That they want to share on special products, special niche products from all the way from Lenggong. So I hope all of you please stay tuned, jangan ke mana-mana, dan juga share lah, tolong share pada semua rakan-rakan kita di Facebook. Kita live di Facebook, share lah seberapa ramai yang boleh, untuk kita supaya lebih ramai lagi orang tahu kawasan Lenggong ni. Lenggong is fantastic, Lenggong is bombastic, dan Lenggong is out of the world. Dan amat sayang kalau kita tak promote. Dan bukan saja Lenggong saja, tapi kita ada banyak lagi produk di negeri lain. Kita fokuskan Lenggong dulu, dan lepas tu kita akan pergi ke tempat-tempat lain, insyaAllah. Dengan sokongan TPN, kita akan ke tempat-tempat yang out of box destination. With that, I would like to also thanks to MPC, especially the TPN team, for having this event, and also I'm confident with this our Iswaran and our Zamir Zuki as the host. They will make our afternoon, Saturday afternoon, what they call it, a memorable day, memorable event. Kalau ada hadiah tu hulu-hulu lah, lucky draw ke apa ke. jangan cakap je. Okay, so anyway, thank you very much and enjoy your show. Thank you. Back to you, Iswaran. Alright, terima kasih Tuan Uzaidi. Bila Tuan Uzaidi mulakan kata-kata haluan tadi, saya pun terkejut apa bunyi hari ini lain. Rupa-rupanya gigi geraham telah ditarik. Namun taringnya masih ada, Tuan Uzaidi, ya. Taringnya masih ada. Kita tak akan berganjak. COVID, apa macamnya COVID, kita adalah super antivirus COVID. Dengan itu, tuan-tuan dan puan yang saya hormati, yang saya muliakan, pada petang ini kita ada dua host yang akan berkongsi tentang produk rancangan di Lenggong, iaitu sego yang dibuat daripada rumbia. Selalunya kita dengar sego, tapi hari ini kita dapat berkongsi apakah cara dia dan apakah cabaran-cabaran dalam kita untuk menghasilkan sego di Lenggong. Dan ini adalah satu usaha baik untuk menyokong komuniti setempat, ya. Dan seterusnya topik kita kedua, ini saya pun terharu mendengar topik, iaitu The Mini Amazon in Malaysia, iaitu Tasik Raban. Dan kita pernah dengar Mini Asia, Mini Malaysia, tapi Mini Amazon. Kali ini kita akan mendapat satu perkongsian yang unik, di mana Encik Roslan akan bersama kita nanti. Sesi kedua, ya. Jadi untuk tuan-tuan dan puan, saya mohon jasa baik dengan rendah diri. Saya minta kalau tuan-tuan sedang menghadiri sesi Let's Talk About Lenggong ini, dimohon mutekan mic. Biarpun host, okay, biarpun guest, biarpun supporter, biarpun penyokong and also audience, mohon jasa baik mutekan mic. Dan di akhir sesi nanti, okay, setiap persembahan kita akan memberikan peluang kepada anda supaya anda boleh tanya soalan, right? Dan sebelum itu saya mohon jasa baik, di akhir sesi setiap tu ada platform. Mohon jasa baik anda, kami perlukan maklum balas, ya. Tolong bagi feedback anda tentang program ini. Dan sebelum saya serahkan kepada host kita, Encik Nash daripada Lenggong, marilah semua kongsi kamera anda. Kami ingin melihat wajah-wajah yang indah, murni, cantik,
supaya kita boleh group foto. Okay? Tuan Daniel akan mengambil gambar dan nanti Encik Daniel, Zamir punya muka seri berseri, ya, kup putih dia pakai. Saya wajah ni belum pakai kup putih lagi, tapi cuba sedang kup putih. Yang lain mohon buka kamera. Okey, semua smile, senyum. Walaupun COVID kita tak akan biar putih tulang, jangan putih mata. Right, kita tak akan berganjak. Okay, kita tunggu Senyum. sekejap yang lain untuk buka kamera. Ya, biarpun gigi geraham dicabut, taringnya masih berkilau lagi. Yang pakai mask tu boleh tolong senyum tak? Tak nampak dia punya senyuman. Okey, rasanya semua dah ada ya. Okey. Saya tangkap ya. Okey, 1, 2, 3. Okey, sekejap ya. Sekali lagi. 1, 2, 3. Okey, nice. Alright. Okey, terima kasih Encik Daniel. Tuan-tuan dan puan yang saya hormati, yang saya muliakan, yang saya sanjungi, marilah kita dengar dalam COVID apa yang kita boleh berkongsi di Lenggong. Lenggong adalah satu destinasi yang dulu kala kita selalu kenal dia untuk heritage tour, archaeological. Tetapi sudah sampai masanya sekarang, Lenggong is just not an archaeological. It is more than that. It is more than culture, it is more than nature, it is more than adventure. Dengan segala hormatnya, saya mempersilakan host kita, Encik Nes dari Lenggong. Dipersilakan. Nes. Terima kasih Encik Suaran. Assalamualaikum. Boleh dengar tak? First sound tak? Boleh dengar. Daniel, boleh. Okay. Slide. Firstly sound check ya. Boleh dengar semua orang? Ya. Okey, boleh dengar boleh. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Encik Suaran dan terima kasih juga TPN kerana menjemput saya sekali lagi untuk berkongsi apa yang ada di Lenggong. Dan hari ini saya amat teruja untuk berkongsi satu produk lah yang bagi saya pun sesuatu yang baru juga. Saya pun tak pernah rasa lagi walaupun saya ni orang Lenggong. Tapi disebabkan banyak kekangan-kekangan dan juga benda tradisi ni tak ramai yang mengusahakannya. Jadi dia makin lama makin hilang di telan zaman. Jadi alhamdulillah with all the efforts yang saya juga komuniti saya sangat-sangat supportif dan memberi kerjasama yang penuh untuk melihat produk ni diperkembangkan lagi. Okey, hari ini saya akan bercerita sedikit pasal what gift from nature, sagu rumbia ya. So I have shared some slides dengan moderator. So Cik Daniel minta semua. And just for everybody's information, let me introduce myself lah sikit lah. My name is Nasir Rumah Tiang 16. A boutique accommodation, the first and only in Lenggong, as quoted by Lonely Planet travel writer Marco Ferrarese. And I'm proud to share with you that ever since we launched from March up to when first MCO was put in place on 19 March 2020, Rumah Tiang 16, within a short span of time, we have hosted about 258 guests for excursions in Lenggong, as well as staying over on our heritage stay. And out of that 250 over guests, there are actually about 25 nationalities that has already experienced Lenggong from Rumah Tiang 16 platforms. So truly is Rumah Tiang 16 the gateway to Lenggong Jam. Okay. So today, let's Rumbia is actually is a very humble yang kita di sini panggil Rumbia lah. Dan benda ni sebenarnya salah satu type of plant yang sangat-sangat berguna dari segi
daripada keseluruhan part of plant ni. Tapi yang banyak kita ketahui sekarang ni adalah sagu rumbia tu ialah dibuatkan starch ya. So what I'm actually doing here actually enrich my community through our CBT program. That is actually community-based tourism, where we will actually enrich our community by orang kata bagi mereka aware bahawasanya benda-benda tradisi itu sebenarnya adalah sesuatu yang sangat-sangat berguna, aset yang sangat-sangat penting yang mungkin tak terdapat di tempat lain ataupun mungkin ada terdapat di tempat lain tapi sangat berbeza dari segi orang kata penyelenggaraannya, daripada segi pelaksanaannya. Jadi mungkin ada tuan-tuan dan puan-puan yang menyaksikan sekarang ni mungkin tahu sagu rumbia di tempat-tempat tuan. Mungkin ada yang di Lenggong ni mungkin sedikit berbeza. Jadi saya rasa bagus kalau kita berkongsi supaya kita boleh orang kata berkongsi dan mengambil apa yang terbaik untuk kita gunakan supaya memacu benda ni lah supaya tak hilang di telan zaman ya. Okay, next slide please, Cik Daniel. Slide seterusnya. Okay, I think we have a glitch here. Saya masih lagi tengok slide yang pertama ni. Okay, what is sago? You know, sago dia starch lah. Dia sejenis kanji yang terdapat daripada the center of the batang sagu rumbia tu. Dan sagu rumbia ni apa yang kita nak ialah daripada Metroxylon sago. So this actually a little bit dah terbelit lah untuk dipronouncekan. Tapi ini adalah jenis palm yang tidak mendatangkan sebarang kesan sampingan. Berbeza dengan sago yang lagi satu, sago tu itu yang tak boleh dimakan lah sebab yang ni mengandungi sejenis enzim yang boleh menyebabkan similar to Parkinson disease punya side effect ya. So yang ni kita gunakan di Lenggong ni memang sagu rumbia yang memang telah turun-temurun digunakan, jadi our ancestors pun dah tahu dia macam mana. Dan this plant is exclusively distributed in the Southeast Asian region, and many nations especially in Malaysia dengan Indonesia menggunakan sebagai one of their staples, especially in the New Guinea and also for the Moluccas archipelago. And of course kita tahu saudara adik-beradik kita, saudara mara kita, orang-orang di Sarawak sana dan juga di Sabah, di Brunei Darussalam juga kat sana, mereka memang menggunakan banyak sagu untuk makanan harian mereka. Jadi tak heranlah fun fact yang pertama saya boleh berkongsi di sini adalah Malaysia is actually the first country to introduce the such plantation scale punya production of sago. So di Lenggong ni kita cuma orang kata buat secara yang kecil-kecilan sajalah untuk penggunaan tempatan dan domestic use saja. Okay, let's go on for the next slide. Sagu rumbia ni sebagaimana yang saya pun baru diperkenalkan dan saya bertuah sebab saya jumpa satu family di Kampung Cepor yang memang orang kata going against the current, still preserving the traditional way of their lifestyle. Dan mereka berkongsi cerita dengan saya, saya kata this is actually something very very good untuk kita masukkan ke dalam program Rumah Tan 16 3 hari 2 malam heritage stay tu. Part of it will be of course what nature has actually given to us. So actually a gift from nature ya. And sagu rumbia sebagaimana kita nampak kat sana tu, there are actually few steps untuk kita harvestkan sagu tu daripada pokok rumbia tu. Pertamanya kita boleh nampak kat sana tu yang the first image yang kita nampak tu the suitable trees. Yang kat sini sebagaimana yang saya tahu dan diceritakan oleh pengusaha ni, Pak Lang saya panggil dia, pokok rumbia ni memang perlulah matang, dan of course pokok rumbia ni kalau macam matang dia tu dari segi umurnya.
umurnya dalam sekitar 10 hingga 15 tahun tu dah kira matang lah. Dan lepas tu bagaimana mereka ni bukan sengaja orang kata sahaja harvest, tapi mereka perlu memastikan bahawa ada kesinambungan daripada pokok ni. Jadi bermaknanya mereka akan tengok keliling pokok induk tu sama ada dah ada dia punya sapling, dia punya anak-anak pokok dah ada ke belum. Macam kita boleh nampak mungkin gambar ni kecil sangat. Nanti kita akan specifically akan masuk satu slide lagi. Kita akan nampak dah ada di sekeliling pokok induk tu, bermakna pokok induk tu dah ada generasi yang seterusnya. Jadi inilah untuk pokok induk tu di harvest. Dan lagi satu another sign that this tree is actually matang, mature enough to be harvested is because dia dah keluarkan pelepah bunga dia ada essence dia tu. Because pokok rumbia cuma berbunga sekali seumur hidup, dan lepas dia akan berbunga tu dia akan mati. And then with that indication yang tandan bunga tu keluar, bermakna pokok tu sudah matang sangat dan pokok tu sekarang ini telah mengumpulkan starch yang sangat-sangat banyak yang sesuai actually the ideal harvest, ya. Jadi itulah orang pengusaha-pengusaha sagu rumbia akan tengok sign-sign ni sebelum mereka decide which sagu palm tree yang mereka nak akan tebang lah. Okay, and then go to the next step, actually debarking. Memang dia punya kulit luar sagu tu memang sangat-sangat keras lah. Dan untuk dapatkan ke pulp yang di dalam tu perlu orang kata buangkan kelilingnya, kulit yang sekelilingnya tu untuk sampai ke teras di dalam tu yang lembut, yang ada banyak sagunya. Dan lepas tu dia akan dibelah-belah untuk menjadi blok-blok yang mudah dikendalikan lah, especially daripada segi transporting daripada tempat tuaian tu hingga ke tempat perprosesan di rumah mereka. Dan step yang seterusnya adalah untuk dikukur ataupun dikukur lah, grating lah, untuk menjadikan dia dalam form bentuk yang lebih halus supaya dia boleh senang untuk diekstrakkan. Sama seperti macam kita nak ekstrak santan daripada kelapa lah. Kita perlu gradekan coconut tu, lepas tu kita memang daripada sana baru kita perah dan masuk ke part extraction di bawah sana tu. Dan lepas kita ekstrakkan dia punya dia punya starch daripada all this residue tu, kita akan curingkan dia. Maknanya kita akan letakkan dalam satu timba dan kita akan biar dia set. All those starch akan mendap ke bawah. Dan benda ni, proses ni perlu banyak masa sebab bila pertama kali diperah, dia punya the enzyme or the sap from the tree is actually quite fresh, and that actually gives the pinkish coloring to the and then this pinkish enzyme is actually what makes it a little bit bitter in the first place. So during the curing session, dia akan dibiarkan mendap, lepas tu dia akan ditukar air, itu dikacau-kacau lagi supaya over time it becomes clear white substance at the bottom of the liquid. Dan lepas tu lah baru akan dikeluarkan proses curing tu dan akan diletakkan di dalam talam-talam besi dan diletakkan dan dijemur di bawah terik matahari untuk dapatkan the end form of the flower. Okay, so that's actually basically how harvesting sago is. Actually really a laborious proses, sangat-sangat orang kata backbreaking juga. Saya alhamdulillah diberi kesempatannya untuk orang kata mencuba sendiri macam mana untuk debarking batang rumbia tu. Memang kita orang lelaki pun kalah lah dengan makcik yang nampak dalam gambar tu. Okay, so let's move on to the next slide.
Okay, everybody will have to actually bear with us because Lenggong kita internet connection quite slow. Alright, so now you actually slide number 4, we actually choosing the tree, itulah yang kita kata, yang saya terangkan sebenarnya tadi tu. Okay, kita boleh nampak kan di keliling pokok induk tu dah ada pokok-pokok yang dia punya anak-anak pokok yang dah tumbuh. Itu yang membuatkan pengusaha ni, Pak Lang dengan Abah Yi ni decided to actually cut down this tree because pokok ni dah memang matang, sapling dia dah ada around the mother tree. Lepas tu kita ada the inflorescence yang saya katakan tadi tu, yang tandan bunga tu dah keluar dah. Bermakna pokok ni dah memang ready, dia dah ready. It's actually the sign that it's ready to pass on the genes into the next generation. Jadi this is actually an indication by the farmers that this tree is actually ripe enough to be harvested. Alright, and of course, just for everybody's information juga, according to the research, pokok rumbia ni memang sejenis palm yang sangat-sangat cepat membesarnya. Setahun dia mungkin akan mendapatkan pertumbuhan sebanyak 1.5 meter setiap tahun. Bermakna tempoh matang dia dalam 10 tahun tu, okay, 10 tahun kali 1.5 iaitu 15 meter lah ketinggiannya. So you can see that how tall the tree is, and then bila dia nak tumbang tu memang it's really timber time lah. Okay, so move on to the next slide. Internet, I have a question. Yeah. Internet. Okay, Please. adakah rumbia ni Ya, dia silakan. hanya tumbuh dekat kawasan darat atau dia berhampiran dengan persisiran pantai, dan adakah pokok ini berduri atau tidak? Mohon pencerahan, sir. Thank you. Okay, terima kasih Cik Suaran. A very good question. Okay, pokok rumbia ni suka tempat yang berair. Okay, jadi dekat suak-suak, dekat tempat yang lecah-lecah sikit tu, dekat sini memang banyak lah. Dan di Lenggong ni memang kawasan kita ada kawasan-kawasannya memang banyak tempat yang tanah gambutnya dengan ada airnya. Dan kalau kita pergi ke tepi-tepi tasik juga, kita akan nampak banyak pokok rumbia ni yang tumbuh di pesisir air. Jadi dia memang suka tempat yang berair. Dari segi coastal line, I'm not very sure whether this tree is actually really boleh interfere sikit? silakan. Zulkifli daripada Sungai Buloh. I'm sure you know me, Nash Iswaran. Cikgu Zul. Ya. Silakan cikgu. Okay, saya nak tambah sikit. It's a bit confusing. Some people confuse between sagu dengan rumbia. So basically sagu ni dekat kawasan hutan, sago palm, especially dekat kawasan Borneo contohnya. Rumbia ni basically dekat kawasan kampung, dan betul macam Nash kata kawasan berair. Dan tadi suara dia tanya tentang dekat coastal area itu bukannya pokok rumbia atau sagu tu pokok nibung. So mungkin in physical look it looks same, but in term of species punya factor, there are totally different species. Just sharing, bukan nak membetulkan, tak, just sharing lah. Dan juga beside that, culture ni juga staple food for native in Papua, whether it's in Papua New Guinea, also in West Papua atau Papua Barat di Indonesia. Itu je lah nak menambah sikit daripada Nash according yang Iswaran tanya tadi, coastal ataupun kampung berair atau kawasan hutan. Itu je lah, thank you. Baik, terima kasih Cikgu Zul. Okay, that's mesti bagus. Memang betul. Saya menghargai semua input. Memang betul apa yang Cikgu Zul kata tadi tu. Okay, so that's a clarity there. Kita tak ada di coastal area, and then saya pun kurang pasti juga sama ada yang itu nibung dengan nipah. Dia actually various kind of palm yang kita ada. Tapi yang saya faham sekarang ni adalah rumbia lah. Terima kasih Cikgu Zul. Okay, so let's move on to the next slide. Okay, debarking. Inilah proses untuk orang kata mengumpil buang dia punya kulit yang di luar tu.
supaya kita dapat ke bahagian tengah the pulp yang banyak mengandungi starch dekat situ. Very labor intensive, sebagaimana yang saya katakan tadi tu, kita nampak macam senang, tapi bila you actually get hold of the tools, lepas tu you cuba orang kata nak mengumpil yang Masya Allah, it's really like, you know, tabik lah kepada makcik dengan pakcik yang kat sini, they actually above 60 years old and still going strong, doing all this. And you know what, this process itself actually implies to or actually reflecting to the wisdom of our forefathers. You know, they actually looking at this task, and then they are actually bring up to us this very famous Malay proverb. I'm sure that you actually have heard about, kalau tak pecahkan ruyung, manakan dapat sagunya. Kan, pernah dengar tak? Yes, So, yes, pernah dengar. I have lived for, saya sebelum ni tahulah peribahasa tu, tapi over and over again bila orang tanya ruyung tu apa, I did not know ruyung tu apa benda. Sampailah hari ni bila saya pergi dengan diorang ni, lepas tu baru saya tahu ruyung tu rupanya itu kulit batang rumbia kat luar tu. Dan betul lah dia kata kalau tak pecahkan ruyung manakan dapat sagunya. It's actually a very laborious task yang you have to you satu blok tu pun kalau you nak buat, Masya Allah. So this is actually the wisdom of our olds that and then put it into a kind of orang kata panduan kepada kita. So if you don't work hard to attain something, to achieve something, you will not get to the core where the reward is. Yeah. So this again, subhanallah, I think our ancestors, our forefathers, actually very good, very keen, and actually very observant of the nature, and then actually use nature to guide their life. Okay, so this is something that I have actually discovered over the course of actually getting to know closer about how to process sagu rumbia. All right, move to the next slide. Nash, can you hear me? Okay, sebenarnya kan selama ini kalau tak pecahkan ruyung manakan dapat sagunya. So I was thinking another name for pokok rumbia is ruyung. Tapi barulah hari ini selepas our session today, ruyung sebenarnya dia punya bark. Terima kasih di atas penjelasan. Saya telah kembali ke jalan yang benar sekarang. Cuma I have a question. Tadi I did ask you, adakah pokok rumbia ini berduri atau tidak? Sebab I have seen some palm species dia ada duri. Okey, itu soalan pertama. Soalan kedua, sekiranya during our session dekat Lenggong ni, hasrat kita di session is to encourage those audience to go personally to participate in Lenggong for all these tourism places. So, kalaulah travel agent dekat dalam this session now, let's talk about Lenggong ni, atau ada pengusaha lain yang ingin membawa pelancong ke tempat rumbia ni, sagu ni, kalau dia nak bagikan aktiviti the participant, because nowadays it is just not like touch and go, take photo and go. They want to experience to tabik dada, kata oh saya telah pecahkan ruyung saya untuk dapatkan sagunya. Boleh ke this activity help dekat Lenggong? What can you organize? Thank you. Okay, very good question. Okay, first of all, let me address yang soalan yang pertama tu, sama ada pokok ni berduri ke tidak. Batang pokok, tapi dia punya pelepah tu dekat daun dia tu ada sikit duri kat sana. Saya nak kena berhati-hati di sana tu. Lepas tu, I hope that actually answer your question. And then untuk organisekan, kalau tak pecahkan ruyung, manakan dapat sagunya, it's actually doable. But again, we have to actually really remember that this pokok rumbia bukan boleh pergi terbang macam tu. It takes about 10 to 15 years old trees that we can actually really harvest. And then going the resources the one that we have.
orang yang buat benda ni, you can see that they actually quite, you know, in their very ripe old age, and then they're actually doing this one just to actually, you know, supplies their domestic use, and they don't actually really go and then do this all the time. And then let me also share that, you know, falling down this tree will yield about 200 kilos of tepung. So that will actually really, orang kata, can last this family for months. And of course, now with actually the introduction of tourism to it, then we got quite a number of you know, pengusaha-pengusaha restoran macam rumah makan rusa pun dah berminat untuk ambilkan apa ni, sagu ni untuk jualkan di kedai dia, where the high turnover actually really help the local to actually really, orang kata, put a quite a stable recurrence income to all of their efforts to sagu rumbia ni. So it's actually doable, but then of course not to a big scale, and it has to be a little bit about management lah. So it has to be a very, very niche market, and then a very premium tour. Yes, perhaps maybe you can actually do that. I hope that has explained that. Nesh, sorry, the reason why I asked you whether dia ada duri ke tidak, sorry, sebenarnya this is for the safety issues, okay? Safety, kalau kita nak anjurkan activity, if the agent wants to conduct this experiential tour, going there, so that duri-duri, pastikan all that is removed, and only dia punya batang dia for the activity. Itu soalan safety I wanted to know. Yang kedua, I would like to congratulate Lenggong Rumbia Sago ni. Yang pertama, you are one of the example. This Sago ni one of the example great for sustainability. Why sustainability? Kemampanan dan kelestarian perlu dijaga. Iaitu you only cut down those palm, which is dia sudah establish ada benih-benih di sekelilingnya. That means it has been assured for the future generation. Itu satu. Yang kedua, one of the best sustainability practice in Lenggong that you all have been carrying out is actually when you say, after knowing the sago who is going through a hard time to produce, and be supported by the local restaurant. Now, this is actually boleh masuk dalam project global, how do I say, Green Project Management Award in future. Okay, we will discuss that further. Thank you for a good sharing. Continue. Next, thank you. Most welcome. All right, we actually overshot our time, our planned time in Swaran. So I hope that I will just speed up a little bit, yeah. And this next slide actually really, like, you know, cutting down the entire stem into a few manageable smaller blocks for transportation and also for easy management. And you can see again from where the point of harvesting to where to be brought back to the house, where it's actually quite a you know, a distance juga. So we have to actually reconsider that as actually another labor intensive kerja. And next slide, please. Okay, grading. Okay, alhamdulillah so far because kita ada advance of technology, so they actually now adopting the grater yang kita untuk kuku kelapa tu ialah untuk buatkan juga untuk gradekan batang-batang sagu ni. But then in the old time you can see the image on the left side actually being a grater, the traditional grater, and then this grater is made out of a plank of wood that actually has all the nails being nailed in, then it has, like, you know, the serrated edge, and then it has two people, you know, at both ends. One end is one person actually have, orang kata, tarik papan sorong papan, tarik papan sorong papan. So actually really great the entire you know, rumbia tu, dan menghasilkan serbuk-serbuk rumbia yang senang untuk dimanagekan, untuk diperah dia punya kanjinya tu.
Okay, so another method yang banyak native di tempat lain guna, termasuk juga di Sarawak, ialah dengan cara lah orang kata mereka menumbuk yang benda tu, dan dia punya pulp tu supaya that actually extractkan dia punya starch, dan lepas tu dia orang perah lah. But then here in Kampung Chepor, we actually grate it to become the powdery form, and then from that we actually mix with water, dan lepas tu kita extract dengan cara macam mana kita perah santan. Okay, next slide please. Okey, sebagaimana saya katakan, kita extract tu kita perlu perahkan. Nampak yang belah kiri sekali kan, image yang sebelah kiri tu, you can see that masa first time dia extract daripada lepas dia di grade, you can see the cultish color, yeah. That is the sap of the tree that actually really gives the bitter taste. And then lepas tu yang gambar tengah tu actually over time, lepas dia orang dah tukar air beberapa kali, tukar aduk lagi, lepas tu that will give you the clear white starch. And then this starch is really like, very compact. Then you can see yang gambar tengah tu sebenarnya belah kiri sikit tu ada nampak satu dia punya handle sudu. Sudu tu dah terbenam dalam tu. It's like concrete yang basah. Susah untuk tarik sudu tu keluar. Then once you actually really take the starch out, then you can really feel that it dries up on your hand, and then it crumbles in your hand. Yeah. So this actually the process, the things that indicate that this actually already ready, and the next process too that they will have to be put on the metal tray and then put it up, in the open air to be dried up by the sunshine. Okay, so next slide, please. Okey, gambar belah kiri sekali tu menampakkan beberapa talam-talam talam ayan lah yang kita enamel tray tu yang kita gunakan, dan lepas tu taruh di atas satu platform dan dijemur di bawah pancaran terik matahari, dan dia akan kering. And then during the process, yang gambar yang tengah tu, this actually Mak Ani will have to always go to actually like help to orang kata membolak-balik kan dia punya tepung-tepung tu masa tu, because they actually know actually in the kernel form dia tak loose, jadi kita perlu break out all those lump to become orang kata powdery, dan baru senang dia akan keringkan. Dan lepas tu yang nampak gambar sebelah kanan sekali tu ialah the powder ataupun flour yang dah orang kata kering, dia cuma diletakkan di bawah tengah panas tu ialah untuk continue untuk dikeringkan lagi. Yeah. So this actually another orang kata the process is actually really have a TLC lah, tender loving and care in this process. So that's why the end product you have to really appreciate that, and then it's really not easy to of course drying process the permitted. Okay, whether permit process, if you actually this actually also you have to actually plan when you want to actually cut down the tree. You have to actually really see whether the rainy season is coming or not. If you actually down the road, maybe 2 months down the road, you nak ada rainy season, so they not actually cut down the tree lah. And selalunya dia akan benda-benda ni semua akan mereka dah ada jadual sendiri. Yeah. Alright. So next slide please. Wah, I think this one Cik Zamil paling suka nak tengok. Okay, so these are the delicacies, the one that can derive from sago lah, daripada starch yang kita harvest daripada batang rumbia tu. Of course, kebanyakannya apa yang saya nak hadapkan di sini, if everybody can actually have a look at the center first image, the one that we actually have, they actually exactly the sago, the one that I'll be taking Rumah Tan 16 gas to actually sample in the Dangau
a very rustic atmosphere with all the breeze into your hairs, and you actually get this one, and then this very orang kata delicate taste to it. And then of course during the session, during the makan session, I will share with them as the one that have just walk everyone's through just now, and then of course the appreciation by the guests is really more. So they actually really appreciate that, you know, these few folks that still actually really, like, you know, holding on to their traditions, and then the persistent that my guests, you know, our guests can actually really get to sample the traditional delicacies from the nature. Of course, over time, people actually, you know, will make it according to their taste, and then some of them will actually add durian to it. And then kalau kita nampak, most of the images kat sini adalah daripada for the dessert lah. Tapi banyak yang juga ada macam kita punya saudara mara kita di Sabah dan Sarawak, mereka makan benda ni sebagai orang kata kanji, dan dimakan dengan as main course lah, dicampur, dimakan dengan ikan goreng lah, dicelup dengan asam lah, so they call it ambuyat. I have tried this one, but ambuyat, it's not to my liking though. I prefer to actually have sago cendol ataupun sago, kuih sago merah tu. Yes. Nash, Yes, betul. Nash. And Nash, kata when ambuyat. you display this, Okay, Nash, so yes. Nash, when you display this slide, you said this is the most favorite of Zami. Okay, and I agree with you 100%. Cuma, what I feel that this is one opportunity for Malaysian yang selalunya dah lupa our traditional delicacies, okay, our gastronomy made from sago ni. It is time for them to enjoy the gastronomy at Lenggong with all this very unique, I think very attractive and tasty food. Cuma satu soalan saya perlu tahu, masa Zami dekat Lenggong ni, I believe he would have tried some of these delicacies. Cuma ada tak dia bawa balik itu tepung sago? Sebab next question saya nak tanya, boleh ke tepung sago tu boleh digunakan macam bedak putih? Sebab today I see Zami punya muka memang kup putih, macam dia pakai kup putih. Boleh ke tepung sago ni boleh pakai sebagai bedak? Mohon pencerahan, thank you. Atau hanya boleh dimakan sahaja? Thank you. Apa ni, Encik Nesh tak perlu jawab soalan tu, Cik Nesh ya. Sebab apa ni, okay, untuk soalan pertama saya serahkan. Apa ni, Encik Nesh, saya nampak di chat sekarang ramai yang tertanya-tanya ni macam mana bila apa yang boleh di order apa ni semua ni kan. Saya nampak ini adalah satu pembuka ni pembuka saya, dan apa ni menjawab soalan apa ni pada ni, kata adakah saya bawa balik ke KL? Yes, saya bawa balik yang sagu tu saya bawa balik sagu tu bawa balik ke KL, dan dia ni tahan dalam masa seminggu. Saya boleh buat saya punya cendol sendiri. Saya masak cendol sendiri. Kita masukkan sagu tu memang sangat berbeza berbanding dengan yang lain lah. Okey, itu menjawab itu. Okay, Zami. Zami, yeah. If those travel agent or whoever wants to organize to participate for this experience sago ni, how they can go about? Nesh and Zami, can you please share? So maybe some of the agents would like to know about it. Thank you. Nesh kan akan apa ni, is the organizer, is a ground handler. Nesh can leave the phone number at the chat. Okay. Mr. Nesh, kita hampir-hampir ke penghujung your presentation. Do you have a few more to share atau you want to open for the audience to ask question? Mohon pencerahan, sir. Thank you. Okay, first of all, I need to actually share with you, the orang kata the strength behind all of this. Yeah, I cannot make it happen without the supportive, commitment from my community. So I have the team from Kampung Chopor, keluarga Mak Ani, keluarga ayah Abah Ni, Pak Lang, Mak Lang, and Nurul,
waiting on the other end, I'd like to just, introduce you to them. So these are the people who are actually, I salute them. Saya tabik kepada mereka ni kerana mereka masih lagi orang kata menerus. Jadi saya ingin menjemput mereka. Nurul, are you actually ni tak sekarang? Nurul ada audience ke? Tak ada, tak nampak. Saya tak nampak. Tak ada. Dia sedang menonton di FB Live sebab tak ada elektrik di Kampung Cepu sekarang. Oh, tak ada ya. Dia ada di sana. Baik. Oh, sorry to say. Okay, but then everybody you have already seen that tadi yang gambar 4 orang yang mengangkat blok-blok sagu rumbia itu. Ya, mereka inilah yang orang kata the heroes of sagu rumbia di Kampung Cepu. Alright. So next slide, okay. To conclude this one, we score sedapnya. Nampak tak siapa yang makan tu? Wow, ini bukan Menteri Pelancongan ke? Yang berhormat Menteri Pelancongan. Dan Exco Pelancongan. Pelancongan Perak. Beliau hadir untuk Yang berhormat Noli yang berhormat betul. Dato' Noli. Betul. Mereka teruja, mereka juga rasa okey satu yang perlu diteruskan supaya kesinambungan penghasilan secara tradisional sagu ni adalah mendapat orang kata boleh diletakkan ke mainstream kita dah sebagai daya penarik untuk datang ke Lenggong juga, ya. Okay, so next slide, itu sajalah saya rasa yang ada. Jadi saya dengan secara besar hatinya membuka orang kata open the floor to sebelum ni nutritional facts. Yang ni sangat-sangat penting untuk sesiapa yang kata nak diet, tak perlu risau sebab dia gluten free. Dia tak ada apa-apa, dia cuma high boost of energy. Dan kalau nak instant boost of energy, dia sangat-sangat bagus. Dan untuk siapa yang nak diet, dia boleh sebab dia menyebabkan kita rasa kenyang cepat, ya. And then sesuai juga untuk nak menambah berat sebab dia ada banyak starch of carbohydrates kat sana. And then traditional remedies for various kind of things lah. Kita ada macam beguk kita boleh buat dengan benda ni. So banyak punya apa yang orang kampung gunakanlah untuk traditional remedies. Okay, lepas tu dia punya kalori dia sangat tinggi jugalah. Dan protein 1 gram saja, fat 1 gram, lepas tu carbs 83 gram, fiber less than 1 gram, zinc 11%. So dia very poor in terms of minerals. Really macam kita nampak tadi tu, kita punya saudara mara di Sabah Sarawak, mereka tak akan makan buih macam tu je. So they have to supplement that together with other protein like dengan sayur-sayur yang lain. Okay. So that comes to the question and answer slide, and then I open the floor to any kind of any questions that you may have. Thank you. Alright. Very good, great presentation. Ya, saya terharu dengan what you have placed was very clear and very impressive. Tahniah kepada Encik Nash daripada Lenggong, and also for all the participants being with us to support this program. Zami. So far, how many have responded? How many have responded to go for this tour? They were planning to go. Saya belum letak. I didn't this one for a trip yet. It's just this is an awareness, This is an awareness, but I see that I think I believe once we do this package, once kita open up untuk pengalaman ini, ramai yang akan sign up, ramai akan sign up, especially bila kita boleh membawa balik sagu-sagu ni. Yeah. Cuba Zami, I think by having all these niche product ni, Lenggong is a place worth to visit, because what my knowledge now is, with this sagu rumbia punya experience ni, this is what we call the outstanding unique value of Lenggong. And I also believe that just now Zul from Prehebat
being in our program to support us. Terima kasih Encik Zul. I really thank for all the support and looking forward after the PKP, we really promote Lenggong. And Zami, our audience, any of them have any question, dipersilakan. Thank you. Okey, siapa ada soalan boleh buka mic terus ini, ataupun kalau tak bercakap boleh type, jadi kita boleh inikan ini. Okay. Then Zamik, we have to just humbly request our audience, kalau lah tak ada soalan, mohon bagi balas ya feedback form on our corner, feedback corner. Alright, please. Minta jasa baik. So with that, Zami, on behalf of Tourism Productivity Nexus, MPC, I would like to thank Encik Nash daripada Lenggong telah berkongsi satu tourism product yang the hidden product of Lenggong. Yes, selama ini everybody know Lenggong for archaeology, but he has proved that Lenggong is just not only archaeology, it's beyond. Okay, thank you, Encik Nash. Thank you for all the audience.